at there, hanging bridge guys. Ayan, ilog po yan, baba niyan. Agoy! Kulba my heart. Kulba guys. So, ayan, ilog po yan, yan o. Alog. Woo! Say hello, Ban. Hello, RG. Ayan, may takot guys, takot. So, nandun na yung iba guys, oh. So, careful tayo dito guys. So, ayan na. Kamusakay. Hinay laya, hinay. Si Aya guys. So, ito yung hanging bridge. Ayan, takot. Medyo takot si Aya guys. Kasi yung baba niyan guys ay ilog. Ayan. Pawisan tayo guys. Our experience here in Bato, Leyte. Duman kami sa hanging bridge. Ang baba niya ay ilog. Ayan, success na si Aya guys. Ayan si Sheila, pamangkin ko. Ang mga turista. Mga takot yan guys. Dito sila guys.